स्टील मशीन MS-3 मॉडल वर्सेस ये सिगुन का फेयर है। आप लोग को तो शायद पता ही होगा, ये दुनिया से सबसे ज़्यादा महंगा फेरों में से एक है। बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखते रहे। देखा मिशन का कमाल।
फाइनली खत्म। खत्म हो गया। 74 ऐसा मार रहा है ये मेरे देखो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा फेर था, पूरा ख़त्म हो चुके हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतनी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।